kañum fasde laban to mi yalon ko ñum bunda to kitabu tiyanati hen ako alfaslu thalith wala faslu sabanjaw ñum bunda aɗo monela kiidiyo bola ñoto ñum faslo to jang ako fili awani wala mo keran mol ka jiyo ke keran men kono wala ka domoro ka kono ka fole awani hada jamo mufradu ina wala ma mufradu sai abena wala la kiidiyo fala jang keran akara bolo le tiban akara miran le tiban akara fenfa nakar mo ka fenna ka kono ka famuna fala o fen ke to me kala akara jiyo le tiban walla akara jiyo tanote sai o kera on la kiidiyo abena wala fala jam ako fi arba'u masail mas'ala nan labije المسألة الأولى نقرأ يجوز اتخاذ الأواني من جلد المذكر الجائز الأكل إجماعا. نعم أكو يجوز اتخاذ الأواني فلما أكو أداة بركا ميران كيران سطن كاددا من جلد المذكر الجائز الأكل دافو ميالون كو يا كانتي ando adamo fanan datal ko kulo ka wodara ka ke kerante ako datal lonnal be kam men dawton son sadio kulo ka ke kerante ji keran walla nono keran walla keke keran walla ay keran lonnal niya kanate aman ko ka fata fayel faya kanate le pour ça wo datal lonnal be kam men dawton mal hakilo ba ko na atambiranu na darso do re na fako qiriba e kaata de day kulola arabul ka ke ji keran la anan fulol dafa ndinde ma o qiriba ni nan ka jiyo ka kon le ka dun endin ma ngani ci kando tan do qiriba ni beyan kulolo akata sajo la ke rabati e ka wala bonda afate bala bari buka fara ni ba busu buka fara e ka bulol e ka walla asin anyata sun ko masun e ko wala kuntu ye kulonyim bondi wala domandi bari buka fara so ye na wose abaro bala ni a wose abaro bala kulonyim abe amal ka farje e ka wala fande ni a fande say ya kawma fa ye e ka asiti nyalama anen asunul ko fana be sirti nyalama say ka jiyo ka kono ne jiyo ka kono aka me jiyo nyim mankan e ka fa ko furo mani ko ka fa le furo arabol ka e qirba yo wo mu inalas arabol la karola ila kaunto wo min al ina wo to say isi be on be alonko adomo data ni akanate wo be on kulo yo isi o dadano o furo tile walla yaadano jikkeran do to men furo mankilen lonnal be kam men tawtal واختلف في جلد المذكر المحرم الاكل كالسباع. طيب lonnal walita da fo men yalon ko adomo haramuta bari ya kanatele akulo fo mo so fanantano ban ye famuna fa yake kerant comme yake furoti comme nyindo be keke furoti nyam fonno wota kenon madama ata domo manda ako lonnali wali tawotole e man kambe nje donna doli yaje ko da fo mi yalon ka domo haram ya comme jatobe nyama walla solobe nyame hanni ya kanate akuloni mota keno la keranti itabe da no la keranti fen ka kono kaatu akoso abe kelfen kosore wala hanni ya tari ya lui yo ngani men fotan furo e ka dada ji keronti bari ka lui le folo ye tiyo be bonda bala ay to kul kensan lui ro nyim fan kake menna wala mo yerdo be ka fay banew akadinna na dinta alo diwni niyo kati
ye jiyo ke fen kono ye nawo bande o ñin diwñ ta ya ke o fen kono ye kulo bula kono ya bula fay watita aka fonko be wos tiyo be wos kulo balal anin ken jaro men katu kulo balal akwa be bonda balal fereng so kulu ken so ngene katarje tibo katarabal e ka fo ko addibahu arabul ka faale addibahu man ngol ka faale luiro ka kulo lui yo tala bolon ko ka tawnya ma ko mongol ka faale yo ka kulo nyim fanjo nyaale pour que jiyo ya fandi isa yusno jiyola fulol ka nono ka konle walla keto ka kon walla jiyo ka kon ni beta kantaro lay naita kantandula ike minala yo sai nin ayata femme yalon ko da fo yalon ka do haramta ya kanate ya kulo kewo nyama yo fo kulo nyim biri akonya fo wo akulo nyim be senyaro ba fonna ta kala kulu senundi lonna le kam wali taje lonna doli ko mada ma do mo haramutale hanni ya akanatele ya kulo lui kulo yinte keno la ina ot wala ta keno la kerant mota keno la kerande kata do kosorin yo doli ko hani na kanateta aluita kanateo ni luiro nyimba adandila nole akulo e keno kerante mo sibio ka kono komi be yan kulo be nyama yo wala mo ñen kuma kam fulote en lonnal bulu ñen da ton dol la kuwoto même bako jaton ni solol be ñame la kulo naam قال رحمه الله وأما جلد الخنزير فنجس على الإطلاق ako bare sew kulo wo mo kosolati mutlaqan ya luiban ima luiban atamo kosola atata dala moy yaate ke kerante yaate dada keranti atadara bera kulomo kosolat نعم وأما جلد الميتة فإن لم يدبغ فهو نجس وإن دبغ فالمشهور أنه نجس وفاقا لابن حنبل ako femme yaron ko da fo men fata fayema kanate akulo ako fanam ni atare ma lui ima fandi ka tiyo baraka ton be bondala ni mo kala ako kosoro kuloñi mote fammuna fannola ako bari ida in dubiga wala ni ya lui sila ñim fata fayla man ya kanatela comme be am maison sa ji wala ba aji fata bidaji fata ya busu akuloñi ya lui ka fandi fo kuloñi be ab sanayano wala ba mo ba keno la kerante be fammuna fannola la ba ako niwo ketala khilafo lo bije fi dakhil madhhab kuma kan do bije niya lui abe senyal abe bol ko soyatol bar kuma kan do bije hanna luita abe tula ko soyatol abe senyal wala mashhuro wala madhhabo be lorin wala kan ako wifaqan li ibn hanbal wala imam ahmad ibn hanbal tanala madhhabo mu walati tafako beyan fure kulo hanna luita fandita abuka seneya katu kosoren yo malik kundankolu itel iko kosolom bari fatam banso ke jele iko yajuzu fil okay man foto ma fala okay dalilo men na je men ngay tandi ko ka fako beyan kulo nim beyon jifata kulo na luita si seneano mo si famuna fanno alale kila banka alayhi salatu wassalam anyi banka ko ayyuma ihadin dubiga faqad tahura ako kulu ni ya lui ro nyin ka senende ana hadith do fananto be aje be am meson iba afari on kuruntu la kata fay aji fatale iba kuruntu kan kata fay akoy ko hal intafa'tum bi ihabiha to men na be iba kuruntu akoy nyinde kay ka aji fatale akoy ko hal intafa'tum bi ihabiha afoy nani munafa kulo ladum yo anata hadisu ako ayyuma ihadin dubira faqad tahur yo nyinatina lonnal jama'ata nyinna ko nimbe on jifata anum fenn mar yalon ko adomoda kon be am sokna ajifata
bara kulo ni ya lui mo asbe sénégal luiro ba sénégal mo si tam na fan ala kila ñim banke o ñim sabu kala ko kulu o kulu ni ya lui doron aka sénégal oto sayin bira ko kulu o kulu na lui ta sénégal le oto e ko ya itandi ko be am maison jifo akulo na lui ta be sénégal yo bari imam ahmad ibn hanbal atalma jaboto la luiro ta sénégal abu tula ko se ni yato malgi fana ma jaboto luiro ta sénégal ata bono ata bondil ko se yato abu tula ko se nyin dol bari itiliajo ko isa ayus nole فندولا أبناء ولا فلسطين نعم ولكن يجوز في المذهب استعماله في اليابسات وفي الماء وحده من المائعات نعم أكو جيفو بيان جيفو كولونيا لويا فندي اتيول بيبون نابلا مالك لما ذهبوتو موسى دو كندينو لفنجارو لكارول isi fenjaro keno akono neyake keron misalan femme yalon ko fenkeso comme domor kesamal be nyame tiyo be nyame walla mani keso be nyame o dem fenjaro le walla nyo keso be nyame sol be keno akono ba femme yalon ko jiimalu le muyti ete jiima fen keno la kono namanke jiyot min jiyot ibo dam manne keno la kono bayde bulat ne yo ko jiyo ale fenne diate fanala meyanin jima fen to mal bonni nyokota e ko ne jiyo ka kono akulo nyim kono kulo me ya lui jifo kulo lo ya lui ye jiyo ka kono e ko ate jiyo nyin ko sondi nola je jiyo mu fenne de ale fenne ka fan difendila alo fan difendo kadno ka bukadun no kulo nyin kono na sa ko sondino yo bande fen ko ten ka kon memman ke jiyode comme nonobe nyama walla kekew e ko wo kaduma ala fonkol konole aka ko sondel yo wala ne ko sa do kundino fen jaarole to bare jima to ne namen ke jiyot ito sen keno la kon ba jiyo so keno kon to misalal kon furobe nyame ni jifo be am jifo ni ya kulolu ya ke furoti maliki bulan ko e sigio keno akon bari bo dam mana keno de e tono no keno la kono yaaje ko nono niyo ke jaabe ko o ko solal bar jiyote ko sola kar jiyom spécial fenme alon ko ale tenkala aka fantan kanole ni anni ya ke kulo o kul sifa kono ata ko sondire no abe talla al senya nyaal naam ولا يجوز بيعه ولا الصلاة عليه ولا فيه وقيل هو طاهر وفاقا للشافعي. طيب أقول لا يجوز بيع هذا الجلد كلوني وكل صفة أتدال مويا واف كادو فم قصرون وافو من دا سريان فم يالون كا قصرون أمن دا يبوريا واف وما دام جلو مالك لما دابور كلوني حنا لويتا أبو قصر أبو تلال قصريان يالما أقول لا يجوز بيعه أوافوت الدالة مويه ولا الصلاة عليه أنه إتا أفين ولا فنا يصلاة ولا فيه أنه إتا كينو لي بلا فنا يصلاة إتا سلنو لاكم إتا سلنو لاكم كصلاة كم ولم يافين يصلاة كصلاة كن ولم ياسكي بلا إتو دوري كينو ما دام أبي كسورين أكو فنا وقيل ولم كما كان فلان يوم في المذهب هو طاهر وفاقا للشافعي وكما كان فلان مالك المذهب كافك كلونين نالو يتدرون هذا السنة على له ولم الشافعي لمذهبوتي أنا أبو حنيفة مذهبه يتبيع يكون نالو يتا لويرو كلو السنة عندي له ولم الظاهري الفنان مذهبوتي ولم كما كان فلان يوم مالك المذهبوتي بر القول المشهور ولا المذهب بلور منك ولا من يقول ليرو تاسنين دينو نعم. المسألة الثانية يجوز اتخاذ الأواني من الفخار ومن الحديد ومن الرصاص والصفر ومن النحاس ومن الخشب ومن العظام الطاهرة إجماعا. طيب
فخار أكو يجوز اتخاذ الأواني من الفخار فخار بانكو سيفا دولم إكا ددارو كالا مولون كونو بانكو نين كتر فسرين إكا جي كيرون دا سيدومبو ددالا ولا يجيبدا فاون ددالا ولا يفنكنديو ددالا كتر فسر النيادة دا ناجارا كبامباني كافول فخارو أنا القرآن من سلسال كالفخار كما على كافو جاء آدم دا بانكو سيفا من يأكو هو بانكو سيفا إسي كيرون دا نو وسيلة أني نيو إسي كيرون فان دا نيو فان دا نو كيرون تلو كما نجمع الله بولو البنيامين بولو نياجي في نيولو والأنيم باني نيمال فنا وبيداتل من الحديد أكو من الرصاص أن رصاصو أتلم فيون كافاتل الرصاص يعتفنا يسك كيران دانو فنانتل سريان من بلان دوديل فيون بولو بكيرين فيون كاليرول فنا بكيرين تبير لون كادرا كاليرول وبيداتل أكو والصفر وكذلك ومن النحاس يعني نحاس ولمو جاولة يعني الصفر جاولة تقريبا بيمو نسيفا كلينت يو بوركا كيران دا وول بيتو أكو دوري منك كاسيت بولول بانيلو كاليرول أكو كاسيتيجي كارا بيمو منت بيمو إنارت أكو أيضا ومن الخشب يعني جيرو نونتو ساين سافونا ناد كيرا من سا فلول كيران سيفالو كاساي كوناو فلول كوناو دادا إكا لسي كابون يرو لبا أكتر مرمورون دينتن إكا جاني لفرو من ساتنا أتكتنا إكا ساي كوناو فكيران سينونو كاكوني كيكيو كاكوني فلول لكيران مولت يو من الخشب وكبو يرو بلا اكو كيران داول فنان بلا فنان دوري كاسيت كادا يرو بلا اكو ومن العظام الطاهره اجماعا اني كلو ميالون كو اسنيار كومي دافو ميالون كا دومو داتا اكلو ني اكنته اكلو مو فنسنولتي رني اسي كيران دانو فنان بلا le سريانتو أمانك كاسيت ولا ناكو ومن العظام الطاهرة يعني سي كيران دانو كلو بلا كلو من يالون كا سنات مثلا من داو سيفال بن يالون يالون كا بوكاورا ولا كاسو كاس سيفا دو بيجي ساد دانو كلو تله من يالون كو كلو سنولو اكو دودي منك كاسيت اكو انيم فنان وفي طهارة الفخار من نجس غواص كالخمر قولان. طيب أكو في طهارة الفخار من نجس غواص فخار من عفتين نيت من ددا كيرو من ددا فخاروتي اوكي وفخارو ني فوني كوسو كاكونو كومي دولو بنيامي ني دولو كاكونو fodoro la kew ko na do fakharo nyin aba ko sondel ako gawas wala men ka duma kon ha men ka duma ala fonkol ko na ñu malo ba fa ngadi e ka da nyame akono to la katar ngajar li mulunta yo ngajar nyen ne dolo ka ko na be dunnalo funtan diwul lala abdune kono fonno keta fo batina ban kero ngin be kosola ban aka fo la ko qawlan lonnal man kan don woto dolu ka ba kosondila dolu ka ta kosondila na tariya fonsi ngin fudan المسألة الثالثة في أواني الذهب والفضة واستعمالها حرام على الرجال والنساء واختلف في جواز اتخاذها من غير استعمال. طيب
sai ako awani dhahab wala mu sani kera sano wala koliforo ni ko ni arabu kan ni ko kera fen ni mo si fen ka kona be da bo kono kaso ni alon ko kaso lo mindan kaso kera wala mat wala ti mindan kaso kera wala mat ko ka sano da dawut wala ji minda ka sano da ji minda wala ka sano da kaso ti mindan kaso wala ka da bolo sani bolo wala ka kod foro da wasifal kod for bolo wala kod for kaso muna mu wala kitiyoti pour moyo etar mobul moyo ta ekati min sani kaso la wala ekati min kod for kaso la wala ka domro ko sani bolo kono wala ka domro ko for bolo kono muna mu wala kitiyoti ako pour kawo yus ako haramutal ala rijal wal nisa kolni musul mume be matu sani bolo ka do kunde haramutal ke mi ala haramutal kati mi ala haramutal ka domoro ka kona haramutal ko li foro fanan be wona ko li foro bolo ni sal difference man tarike ana hadith alayhi kila ban hadith alayhi salatu wassalam ako momen ka imin sani min dawla sani kaso la duniya nyin to jang ako innama yujarjiru fi batnihi naran yawm al-qiyam ako kam de ko mari ni be minna min kan men ka kuma min wato la kam ni be jiyo kununna ako kam de ka mari ka dimba aka dimbare dunda kono yawm al-qiyama ala bayan kan la dimbare wonyala yawm al-qiyam holon ke ka sani bolo wala sani kaso ka kimi wala ka jomi ala haram mutale kila man tol kewo musu niya ka doron kila kal sa yawm al qiyamah dimba e ke mi ala nyama ka kuma albe dimba malale kono wanyale abe kono jalla wanyale yo alek asaran yo haram yandi muslimo mala akata musta akata ke ako waqtalifa fi jawab ittikhadha min ghairi istimal farfumusi sani kasol tanoban ay taribul ay tarita yusla ite minnala ite dumo kela kono nimbololo comme ay taribul wonya tan don fo wonda tal ban fo manda akolon al man kambe woto dole ko hande ay taribul kensen wonya haramutal nyaadi kaado nyaaji be sanoni ko foro itallamu nun to itallamu na fulo woto pour ko kasim ma way tari wala bol ma ay tari bul la marlo kono wo mullan na tambolati na fulo tinya silola kaado o sano nyetar laari bulu ita man sulama miskino no fuaro men yalan ko wolbe sulani la haajoli me jarano san bolo ni san kasol bete bul hanni ayatari buka yusufent iko haramutal praytari ya maray tare bulu ay tan marli bul yo dol ko madama imma yusuf ma tan marli bul ken so wonya ten doron iko to kel ko haram bar men yalon ko fankan do tije wala mo imari jampar fere hanni ayatari manta yusula bari kana mo mare bul fere alhamdulillah ndalla jang mol bannaya mam foto han fo waytar mol bulila bon naam وفي إلحاق غير الذهب والفضة من الجواهر النفيسة كالياقوت واللؤلؤ بهما وفي أواني الذهب والفضة إذا غشيت برصاص وشبهه وفي طيب وفي إلحاق غير الذهب والفضة من الجواهر النفيسة كالياقوت واللؤلؤ بهما ako tendol bi men yalon ko men sanoje man ko di forot fonsi wal lakitiyo ke sanoni ko forot kitiyo ti bam fonnu wota keno la wota ay misal comme lulu be nyama lulu fana mu femme yalon femme valeur lo mata fanata yo fo asida mo ba yelulu kasol soto lulu min daw ay kemi ala wala kati mi ala wala yaqutu min daw an fosi dano moyba lonnali doli ko sani kaso be haramul nyama ni ko foro
luluani yaquto fanan be haramu law nyaala kadi ko fanan be mo fem valeur li on lati abebe dundin kodi tinya kono be abemo kodi tinya kilonat dol ko hani hadiso nata sano nin kodi fololeto amanna ñin tento malito oto pour kawo do kunni wasifa la ata haram ya anin fana ko wa fi awani adh-dhahab wal fiddati idha ghushiyat bi rasas wa shibhihi awani adh-dhahab komi sani kaso walla sani palato walla sani bolo nin ayatari ya mu rasaso wala mo fuyont niya yo fuyona yelundi yo bon akam kono to mu sanoreti wala kono to mu kodi foroleti bar banto nyen ya rasaso wala mo fuyona yo yelundi ya bon akam sa mune mo wala kitiyot foy bo fanan be dalal bang pour yake kasor wala yake fala wala yake boloti fondo madama kono sano le kono wala ko fo kono na tan be haram yalla le comme sano ken son ka haram ya nyame ak o de mum manke lonnal le kan ben kuti lonna dol yaaje ko bebe haram yalla le madama sano le kono to hanni yamu fen kotel mam nanke sanote dol yaaje ko hani wata haram yalla ani fi awani وفي الأواني الجائزة إذا ملوحت بالذهب والفضة أو بدل بهما. نعم أني كيرون من يالون كستريون من برام pour moye do kundi yeta e tele ye mi ala yeti mi ala yedomoro ka kono yo ako keran sifal ni sanijio e sanijio bo akan comme ya ni nyande sanijio wala ya nyande koliforo comme konoto fuyon le bijeba wala ja wala ne kenson le bije bar san ya mu sami jiyo la comme aka soto e kam montro dolje montro nyaala juloñi julomu ne wala bari kaje sami jiyo e ka mu wala al katar mal wo ko la ñu ne katarala doron yo sayin fonding ayatari ye ti kaso fanan kewñal walla palato fanan kewoñaale ɗomoran palato walla e ɓoolo fana kewoñaale mune mu wala kiitiyot kono a mandaɗa sano a manke sanoto bari e sanajiyo yamu walala ya koola walala sa mune mu wala kiitiyote walla mirawñin kerawñin a tetal a dakulo fetenta e ka foole ko dubbi ba mira dakulo fetenta ye kodi forota ya yelundi ya janna so ya ibendi komala ya mutala walla sanota ya asitala so muno mo kido mi rawni fon jaato manke problème mi rawni jaato sen daaro halalo no mon asayin birate ta doron ya siti munna sanola ka siti sano wala ka siti kodi forota muno mo kido fobe dala fota dala lonna doli be haram yandile doli ko khasatan ila dubba bi zawr fi natale yette wonin dada sanola wala ya dada ko di fora doli aje ko nasara tewni mo wara sano menke wala ko di fora men nanga mo ketaje amansiya e ko kasite oto wata kala kasite fanasiya doron atdala fanama haram ya na المسألة الرابعة سأجينا مسألة لبعض ولا من ناين جاوس نافتم لكتبة باختلاط الأواني وإذا اشتبه إناء طاهر بنجس ولم يميز الطاهر منهما ولم يكن له غيرهما. طيب أكيد لفيان كيدو ميالونكو كيرون جي كيرون لي أميكستا موغلو أكو وفي الأواني أين وفي اختلاف الأواني وإذا اشتبه إناء طاهر بنجس ولم يميز الطاهر منهم نكيران فلا سوتو كيران فلا بيبلو كيران دو وبكسوري كيران دو وبسنياري bari be mu ko rake be mu sifa kilinati
ime bondi nyoto imalo jomalo ko sore on di jomalo mustaniyar on sa ime bondi nyoto tay andu keran kote man tari bulu na men ko wol fulot ñim fulo da manawi ibe din kirato ñim fulo le be bulu je masalan ñin keran do be bulu o keron ñim keran ko sore wala te jiyo ba kono jiyo ñim fanam be ko sore barala ala mankuto fem man fali keran do bi je ko be senare jiyo ba kono jiyo ñim be senare na ba sai mixtable e tamalo jumala mu senare onti jomala mu ko sore on sila lu mo kala anu tan kon de na man kewot فقيل يتيمم ويتركهما وفاقا لابن حنبل نعم ساي سلواتو سيت salji mutawato sita e manyim keran fulo bondi nyoto jiyobe be kono e malon jumal mo kosori unti jumal mo seniarum sai nyanta mun kala ko maliki la madhhabu to ko ibe tayma mo le kala o mo kuma kandol maliki madhhabu ibe tayma mo le kala etanyin joli fe yusula madame malon jumal mo seniar jumal mo kosori ite be tayma mal ومو إمام أحمد بن حنبل فنان مذهبه ولم كما كان دور وقيل يتحرى واحدا ويتوضأ به وفاقا لهما طيب دولكو وفنمو كما كان دور ما كل مذهبه تو كساي ترى إباجي بيبيرا دور كتولة كلا سلام pour yenyin kosoroni ko sobolo yebo ni ñor yekkilin tomboy kono ya muta ko san wala mu senayaronte yesal jiyo muta wala bari ta tay mamel yo o mukuma kam fulal maliki al madhhaboto atodo imam ash-shafi'i ani atodo imam ahmad imam abi hanifa so ite ya o ite fanan madhhabo mo walade ka fa ite tay mamela ibe ite baaji be la sila yela duru ko roke kela katoke pour ye bonni ñoko to yekkilin tombo ya muta ko wala mu سيناريو سلبي متوال وقيل يتوضأ بالواحد ويصلي ثم يتوضأ بالآخر ويصلي طيب هو المكما كان سبع نيون ساين كو هاني إبه إتتاي ماملات bari ba kala nyaadile wala mu ibe keran kilon ibe saldio mutalawola yesali ni salite pareta yena keran do yena saldio muto fanala yato salwar kilon salwar so akama ibe saldi muto fulala kala ibe sal fulala kala nyin kamal ko silang bayren kilo lo mu senaron kilo mu ko soron ni yake bera do ibe kilin so ibe ben senaron fere so ibe saldio muto la nyin keran do lale isal ni pareta nyin do fana yo fana saldio muto la isal silang bitum nin be mu ko soto je wo salo man sa won saya parce que même mu sénégalais on te sulan wo salo na selji muto wo sahaya naam وزاد محمد بن مسلمة ويغسل أعضاءه بالثاني قبل أن يتوضأ به نعم محمد بن مسلمة أتفنى إمام مالك السعر بولدي أتى لفارو كنيم كما كنت أتكو istiwa ke ban ni ji folo men tan yesal jo mutola faisal te pareta ako fulan jaw janni be sal jo mutola e be sufol be kulal folo e be yin jido kule sufol balal ate o jiola ina sal jo sayin kam muta sa pour nyin kamal fankande kam na tare yesal jo muta ji folo men wolum ji ko soyon or sa asike ko sa yo ko sonyin kuy balale o ko latna sal jo muta ji sanu nyin ate wala la faaje yo say bar dor yaayo ko han silan e te suufu ku kala e be saldio 5 mutala jido nyina doron e salala asiko ko silan isalta e saldio mutaji sanu andi salta ji sanu wala le hannin ayatare malon jamalum bar madama yefulo yu silan ala yalon silan mem musamaron ti kono sa wato setan abulajam hada wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi